جی اللہ کا شکر سر جی۔ آپ کو سناؤگے؟ جی سر جی کوشش کرتے ہیں سر۔ جبرائیل رسول امین، اس سے پہلے ادا الزکاتی برکت المالی، اس کی میرے خیال میں تفصیل نہیں ہوئی تھی، جی اس سر کی جی۔ آپ تفصیل کرو، ادا الزکاتی برکت المالی۔ جی سر جی۔ اداء الزکوٰۃ برکۃ المال۔ اداء مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اور مفرد کی اقسام اسم فعل حرف میں سے یہ فعل ہے، اور سارے ساتھی غور سے سنیں کہ اگر غلط بولے یا کوئی لفظ چھوڑ دے تو سارے ساتھی فوراً جانا بتائیں۔ جی سر جی، اسم فعل حرف میں سے یہ فعل ہے، اور فعل صحیح اس میں ماضی ہے۔ اسم ہے راشد بھی، اسم ہے، مضاف ہے یہ۔ اچھا اچھا، اسم ہے، ٹھیک ہے سر جی۔ یہ اسم ہے، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اور اسم میں متمکن ہے، اور اسم متمکن کی جو 16 اقسام میں سے مفرد منصرف صحیح ہے، اسم کے نام اور بتائیں۔ معرفہ نکرہ میں سے یہ جی سر جی۔ اسم کی علامت کیا ہے؟ ادا اداؤ، اس میں الف داخل ہے جی سر جی؟ یا یہ یہ علم ہے اس میں؟ مضاف یہ ہو رہا ہے، مضاف۔ مضاف ہے۔ اچھا مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ اداء الزکوٰۃ، اداء الزکوٰۃ مضاف ہے، مضاف ہے، اسی میں علامت میں مضاف ہونا ہے، اور معرفہ نکرہ میں سے یہ نکرہ ہے، اور مذکر مائنس میں سے یہ مذکر ہے۔ آگے الزکوٰۃ، الزکوٰۃ یہ اسم فعل حرف میں سے مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اور اسم کی علامت اس میں الف لام داخل ہے، اور معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے، اور اسم متمکن اور غیر متمکن میں سے یہ اسم متمکن ہے، اور معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے۔ راشد بھائی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ کیا ہو گیا راشد جی کی آواز نہیں آ رہی؟ سر جی پتہ نہیں، شاید سگنل کا مسئلہ ہو گیا، ان کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا کوئی اور ساتھی پڑھ لیں۔ میں پڑھ سعید بھائی۔ جی حضرت میں پڑھتا ہوں۔ ہاں، حضرت ادا الزکاتی، ادا مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، علامت اسم یہ مضاف ہے، اور مفرد مرکب میں سے یہ اس میں واحد تثنیہ جمع میں یہ واحد ہے، اور مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے، اور یہ اس میں اسم متمکن کی اسم متمکن ہے کیونکہ ترکیب میں واقع ہے، اور اسم متمکن کی یہ دوسری قسم ہے، جاری مجرا صحیح ہے۔ اور الزکاتی یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اور علامت اسم اس پہ الف لام داخل ہے۔ زکاتی اس میں معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے، اور یہ معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے، واحد تثنیہ جمع میں یہ واحد ہے، اور اس میں واحد تثنیہ جمع میں یہ واحد ہے، مذکر مؤنث میں سے یہ مؤنث ہے، اور اس متمکن ہے کیونکہ ترکیب میں واقع ہے، اور اس متمکن کی پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ برکت مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اور علامت اسم یہ مضاف ہے، یہ نکرہ ہے، واحد تثنیہ جمع میں یہ واحد ہے، اور یہ اس میں
मुज़क्कर मुन्नस में से ये मुन्नस है। और इस मुतमकिन की पहली किस्म मुफरद मुनसरिफ सही है। अलमाली मुफरद मुरकब में से मुफरद है। इसम फ़िल हरफ में से ये इसम है। अलामत इसम इस पर अलिफ लाम दाखिल है। मारब मबनी में से ये मबनी है, मारब है। मारिफा नकीरा में से ये मारिफा है। वाहिद तस्निया जमा में ये वाहिद है। और इसमें मुज़क्कर मुन्नस में से ये मुज़क्कर है। और ये इसमें इस मुतमक्किन है क्योंकि तरकीब में वाक़ा है। और इस मुतमक्किन की पहली किस्म मुफरद मुनसरिफ सही है। अदा उज़ ज़कात ये बन जाएगा इसमें मज़ाब मज़ाफ़िल मिलकर मुब्तदा बन जाएगा। बरकतुल माली बरका उसमें मज़ाब मज़ाफ़िल मिलकर फिर इसका बन जाएगा खबर। तो ये अदा उज़ ज़कात पूरा मुफरद मुनसरिफ मुरक्कब मुफरद मुरक्कब में से मुरक्कब है। और जुमला फिर मुरक्कब मुफीद और गैर मुफीद से मुरक्कब मुफीद है। मुरक्कब मुफीद की दो किस्में जुमले खबरिया और इंशइया में जुमले खबरिया है। और जुमले खबरिया की फिर दो किस्में जुमले इसमिया है। इसका पहला जो जुज़ है अदा और ज़कात ये इसका है मुब्तदा है। और ये मसनद इलैह है। दूसरा जुज़ इसका बरकतुल माली फिर इसका खबर है। मज़ाब मज़ाब इलैह मिलकर इसका खबर है। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। हज़रत आगे पढ़ना है। सामा भी आगे आगे है दूसरा तशरीह। तो सवाल ये पढ़े। इसमें ये जार इन्होंने बताया दाउन जो है ना ये जारी मजरा सही है। तो उसमें तो गलबन वो इल्लत होता है आखिर में या हमता भी है तो उसमें दाखिल कौन सा जारी मजरा सही है? अदाउन जो है अदाउ हज़रत अदा वो नहीं, हमने ये पढ़ा था जारी कि वो मजरा सही है। रो पे इल्लत हो और उसका माकबल साकिन हो। तो हरफ इल्लत तो नहीं है ये हमजा तो हरफ इल्लत नहीं होता। जी, ये आखिर में हमजा है ना। हरफ इल्लत तीन है। कौन से पढ़े हैं आपने हरफ इल्लत? ये बताएगा? हज़रत वाई उसका फार्मूला है वाई कायदा वाव अलिफ या। अलिफ वाव या वाव अलिफ या, तो उनमें से कोई भी नहीं है इसमें। आगे पढ़े जिब्राइल रसूल अमीन भाई मोहसिन मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिब्राइल और मुफरद मुरक्कब में से मुफरद है और इसम फेल हरफ में से ये इसम है और इसम इसम जो है ना वो इसमें अलम है और जो वाहिद तस्निया जमा में से ये वाहिद है और मुज़क्कर मुन्नस में ये मुज़क्कर है और मारिफा नकरा में से ये मारिफा है और मारिफा की अलामत जो है इसमें अलम है और इसमें मुतमक्कन की जो पहली किस्म है इसमें मुफरद मुनसरिफ सही है और ये रसूलन इसम फेल मुफरद वाहिद से मुफरद मोहसिन भाई, ये वाहिद नाफ की किताब की तरतीब नहीं है उसकी, उसी से बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने अर्ज किया है पता नहीं शायद रह गया हो वाहिद तस्निया जमा में से वाहिद है पहले शायद तो और मुज़क्कर जो मुअन्नस अगला रसूलन है रसूलन वाहिद इस मुफरद मुरक्कब में ये मुफरद है और मुफरद की तीन अकसाम इसम फेल हरफ में से ये इसम है और इसम जो है ना उसकी अलामत जो है ना ये मौसूफ है और वाहिद तस्निया जमा में से वाहिद है और मुज़क्कर मुअन्नस में ये मुज़क्कर है और मारिफा नकरा में से यानी ये नकरा है और इसम मुतमक्कन की पहले किस्म इसम मुफरद मुनसरिफ सही है और अमीन अमीन जो ये मुफरद मुरक्कब में ये मुफरद है और मुफरद की तीन अकसाम इसम फेल हरफ से इसमें और इसम की जो अलामत है वो तनवीन है और वाहिद तस्निया जमा में से ये वाहिद है और मुज़क्कर मुअन्नस में ये मुज़क्कर है चूँकि इसमें अलामत तानीस को नहीं है
اور معرفہ نکرہ میں یہ نکرہ ہے، اور اس میں متمکن کی 16 اقسام میں سے جو ہے نا یہ اس کی پہلی قسم جو مسم مفرد منصرف صحیح ہے، اور یہ سارا جبرائیل و رسول امین یہ سارا مل کر جو ہے نا وہ مفرد مرکب میں یہ مرکب ہے، اور مرکب کی 2 اقسام مرکب مفید اور غیر مفید میں یہ مرکب مفید ہے، اور مرکب مفید کی 2 قسمیں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، اس میں جو ہے نا یہ جملہ خبریہ میں جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور یہ جبرائیل جو ہے نا یہ مبتدا 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 ہے، اور رسول امین میں جو ہے رسول جو موصوف ہے اور امین اس کی صفت ہے، صفت موصوف مل کر مبتدا کے لیے خبر، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ جبرائیل لوگ اس متمکن کی کون سی قسم بنایا؟ اس میں مبکر کی پہلے قسم ہے، اس میں مفرد منصرف صحیح۔ ابراہیم منصرف صحیح ہوتا تو پھر اس پر تنوین آتا۔ غیر منصرف جی غیر منصرف کے لیے منصرف کے 2 اسباب اور کون سے ہیں اس میں؟ سر جی ایک علم ہے اور ایک اجمع ہے۔ ماشاء اللہ، آگے آپ پڑھو۔ ابن راہوے محدث کبیر ہو۔ السلام علیکم۔ جی استاد جی ابن راہویہ ابن راہویہ ابن مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی 3 اقسام اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اسم کی علامت مضاف ہونا ہے، اور مورب مبنی میں سے یہ مبنی ہے اور مورب ہے، اور مورب کی قسم اس میں متمکن ہے کیونکہ ترکیب میں واقع ہے۔ ابنو اور مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے، واحد جمع میں سے واحد ہے، معرفہ نکرہ میں سے یہ ابنو یہ جو ہے وہ نکرہ ہے، اور اس میں متمکن کی 16 اقسام میں ابنو یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور راہوی مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی 3 اقسام اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اور اسم کی علامت علم ہونا ہے، اور مورب مبنی میں سے یہ مورب ہے، مورب کی قسم اس میں متمکن ہے کیونکہ ترکیب میں واقع ہے، اور معرفہ ہے، واحد جمع میں سے واحد ہے، مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے۔ مورب ہے مبنی ہے؟ استاد جی یہ ابن راہویہ استاد جی یہ مورب مبنی میں سے یہ مبنی ہے کیونکہ یہ وہ ہے اس میں صوتی ہے، مرکب صوتی ہے، وہی ہی اس کے آخر میں آ رہا ہے تو یہ مبنی ہے۔ مبنی کی قسم اصل غیر اصل میں سے یہ غیر اصل ہے، اور ابن راہویہ مضاف مضاف الیہ بن کے مبتدا بنا، آگے محدث کبیر میں محدث مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی 3 اقسام اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اسم کی علامت تنوین ہونا، مورب مبنی میں سے یہ مورب ہے، مورب کی قسم اس میں متمکن ہے چونکہ ترکیب میں واقع ہے، اور واحد مؤنث میں سے یہ واحد ہے، مذکر واحد جمع میں سے واحد ہے، مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے، اور معرفہ نکرہ میں سے یہ نکرہ ہے، عثمان بھائی اپنا مائک بند کرو۔ اور اس میں متمکن کی قسم محدثن، اس میں متمکن کی قسم مفرد منصرف صحیح ہے، اور کبیر مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی قسم اسم ہے، اسم کی علامت تنوین کا ہونا، اور جو ہے وہ مورب مبنی میں سے یہ
मौरब है, मौरब की किस्म इसमें मुतमक्किन है क्योंकि तरकीब में वाक़ है। वाहिद जमा में से वाहिद है, मुज़क्कर मुअन्नस में से मुज़क्कर है, और मारफा नकरा में से नकरा है, और इसमें मुतमक्किन की किस्म मुफरद मुनसरिफ सही है। 16 इकसाम में से मुफरद मुनसरिफ सही है। और मुहद्दिसुन कबीरुन मौसूफ और सिफ्त बन रहे हैं। मौसूफ और सिफ्त बन के इब्न राहवई मुब्तदा के लिए ख़बर बन रहे हैं। ये पूरा मुफरद मुरक्कब में से मुरक्कब है। मुरक्कब की किस्म मुफीद गैर मुफीद में से मुफीद है। मुफीद ये इकसाम जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया में से जुमला ख़बरिया के दो इकसाम जुमला फेलिया और जुमला इसमिया में से जुमला इसमिया ख़बरिया है। इब्न राहवई मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि बन के मुब्तदा, और मुहद्दिसुन कबीरुन सिर्फ मौसूफ बन के मुब्तदा के लिए ख़बर, और मुब्तदा अपनी ख़बर के साथ मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया हुआ। सही। ये जो रहबे ये मबनी कैसे हुआ? ये इसकी, ये तो गालबन फारसी का लफ्ज़ है। यह मरकब सोती है। हाँ सावी कैसे मरकब है, वो क्या कहते हैं मक्खी है, उस्मान भी पूछ रहे हैं उषा और जी, मौसम भी पूछ रहे उषा जी ऊपर हमने पढ़ा हैं। था सिब वही ही, उसमें भी आखिर में वही ही, ये इसमें सोत में से है, ये बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो वो हमने उसमें इसमें गैर मुतमक्किन की जो 8 इकसाम पढ़ी हैं उसमें हमने मरकब सोती भी एक पढ़ा है, इस अस्माए स्वात एक पढ़े हैं, लेकिन उसमें अगरचे ये वाली नहीं लिखी हुई, उसमें सिर्फ मुख्तसरन लिखी हुई हैं, लेकिन ये भी जो है वो अ, इसमें ये मबनी की किस्म इसमें गैर मुतमक्किन है क्योंकि ये मरकब सोती, ये इसमें सोती है वही, कोई और हरकत नहीं कबूल करता। अच्छा ये पीछे गुजर गया इसमें स्वाद, यहाँ नहीं है, इसमें स्वाद पीछे गुजर गया 2 सफ़े। वो तो मरकब की किस्म है। अच्छा जी वही है तो इसमें इसमें स्वाद में सही है ना, अगर जो इसमें लिखा नहीं हुआ। हजरत मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि कल परसों में कि ये उसमें पूरा जुमला है, इसलिए इसमें गैर मुतमक्किन है और मबनी है। नहीं, आपने एक बात और बताई थी उसामा भाई ने कि भाई मैंने फलां किताब में देखा है। उषा जी उस दिन देखा था, मुझे किताब का नाम तो भूल गया, उसमें लिखा हुआ था कि मरकबे सोती जो हैं वो मबनी होते हैं, कसरा के ऊपर मबनी होते हैं। जैसे ऊपर खतबा सिर्फ वही था, यही था, सिर्फ वही है, हालांकि फ़ाइल है, फ़ाइल मरफू होना चाहिए, लेकिन वो फिर भी उसके आखिर में कसरा है। ठीक है, ये मबनी है सही। हजरत मेरे पास एक किताब है, उसमें ये लिखा हुआ है, इसकी तशरीह लिखी हुई है। मुरक्कब सऊदी का पहला जुज फतह पर मबनी होता है और दूसरा जुज कसर पर मबनी होता है। तो वही इमाम अन्नहु अमर इब्न उस्मान शिराजी का लक़ब है, उसके बारे में है। हाँ, किताब में यहाँ तफसील नहीं लिखी हुई ना, वो माशाल्लाह दूसरी किताब में मौजूद है, तो जवाब दूसरी वाज़ेह में हो है गया। हदीस।
ابن الراوی محدث کبیر، یہ جملہ ہو گیا نا؟ جی استاد جی. اگلا جملہ پڑھو اسامہ بھی، یہ ابھی ٹائم نہیں ہے، اس کی ذرا ترکیب کرو۔ جی استاد جی. عدت الشہور 12 شہرا. عدت الشہور، یہ مفرد، یہ پورا مرکب بنا، اور مرکب مفید غیر مفید میں سے مفید، اور مفید کی دو قسم اسمیہ اور خبریہ، اور انشائیہ میں سے خبریہ بنا، اور خبریہ میں عدت الشہوری، یہ اسمیہ خبریہ. عدت الشہور یہ مضاف الیہ بن کے مبتدا بنا. اسنا عشرہ آگے جو ہے اسنا عشرہ شہرن ممیز اور تمیز بن کے خبر بن گیا. اسنا عشرہ ممیز، اسنا پچھلے عشرہ. سال آپ نے پڑھی ہے ممیز تمجید؟ استاد جی پہلے پڑھی تھی پچھلے سال. یہ مطلب وہ بھی بن سکتا ہے ویسے، اسنا عشرہ شہرہ کو پورے کو خبر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن پورا ایسے خبر نہیں بنے گا نا. نہیں، آپ نے ممیز تمجید وغیرہ یہ ترکیبیں ساری پڑھی ہوئی ہیں نا؟ جی استاد جی پچھلے سال استاد جی نے کروائی تھی، جو کتاب میں لکھی ہوئی تھی. اسنا عشرہ یہ ٹھیک ہے، اسنا عشرہ یہ ممیز ہے، ممیز ہے، شہرن تمیز ہے. جی استاد جی اسنا عشرہ ممیز 11 سے لے شہرن کے تمیز. 99 تک جو ہے نا وہ جو عدد ہے، آگے آنے والا جو لفظ ہوگا وہ مفرد منصوب تمجید ہوگا. اسنا عشرہ 12، 12 کیا ہیں؟ مہینے. یہ مبہم ہے، سہارن نے آ کے تنظیم کی کہ وہ 12 مہینے. ماشاء اللہ. تو ابھی لنک آ گیا ہے ماشاء اللہ مولانا ضیاء الرحمان کی طرف سے، تو آپ تکرار کریں کل انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.